Dan suatu ketika Al-Habib Abdul Majid Syatto ini ada salah satu anak majlisnya yang meninggal waktu itu. Jadi ada salah satu anak majlis beliau itu meninggal. فبعد أن توفي هذا الرجل ولده ولد هذا الرجل رآه في الرؤيا قد رجع يحضر هذه المجالس. Kemudian anaknya yang hadir majlis tadi, anak abahnya yang meninggal ini bermimpi bahwasanya ayahnya ini kembali bangkit, maksudnya hadir pada majlis hadir tersebut. وقال لولده هذا الرجل الذي كان قد مات قال لولده قال نحن وجدنا بركة هذه المجالس في القبر. سبحان الله انتفع من حضور المجالس انتفع منها في قبره. Kemudian ayahnya tadi berbicara dalam mimpi kepada anaknya bahwasanya Masya Allah bahwasanya majelis hadir, yaitu majelis Habib tersebut, Habib Majlis Syatto tersebut membawa ataupun memberi keberkahan kepada diri saya. وقال لولده لا تترك هذه المجالس احرص عليها وقل لإخوتك وأقاربك وإخوانك قل لهم يلازمون هذه المجالس. Kemudian ayahnya tersebut juga berpesan kepada anaknya dalam mimpi, wahai anakku, janganlah kamu meninggalkan majlis-majlis ilmu, dan kemudian ajaklah saudara-saudara kalian untuk hadir di majlis-majlis ilmu, kata ayahnya. لذلك إخواني مثل هذا المجلس الذي نحن فيه الإنسان لا يحرم نفسه من هذه المجالس. عندما يتسع عندك وقد تعرف أن فلان عقد مجلس تذهب إليه، في مولد تحضر هذا المولد، مجلس ذكر، المهم أن تجتمع في مجالس الخير فهذه لها نفع عظيم وبركة عظيمة في القبر. Kata beliau, wahai karena itu wahai saudara-saudaraku semuanya, hendaknya kita untuk selalu menyisihkan waktu, menyempatkan waktu. Kalau ada waktu luang hadir majelis, kalau ada waktu luang hadir pengajian. Yang penting majelis tersebut berbau kebaikan, hadir di majelis tersebut selagi ada waktu, kata beliau. وكذلك مما ينعم الإنسان في قبره أمران ذكرهما الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه قال قيام الليل ودلائل الخيرات. قيام الليل ودلائل الخيرات الشيخ عبد الله سراج الدين يقول عنهما هذان حنان القبر. حنان يعني راحة القبر ونعيم القبر تحصل بهذين بقيام الليل ودلائل الخيرات. Dan lanjutkan daripada kisahnya tadi, kata beliau, yaitu kebaikan yang sangat agung itu juga bagi kita untuk di dalam kuburan nanti. Kata diriwayatkan dari Syekh Abdullah Sirajuddin yang punya salat sirajiyah tadi, beliau berpendapat bahwasanya ada dua amalan yang sangat bagus untuk kita amalkan. Untuk apa? Untuk meredam ataupun untuk menghilangkan yang namanya daripada siksa kubur. Pun dari panasnya kuburan itu apa? Yaitu qiyamul lail, bangun di malam hari, tahajud, baca Quran di malam hari, salat sunnah. Kemudian yang kedua membaca dalailul khairat yang beliau tadi malam sudah sampaikan. نحن الآن البيت الذي نسكنه في الدنيا، بيوتنا التي نسكنها، كم سنسكن في هذا البيت في الدنيا؟ ربما 50 سنة 60 سنة، لكن القبر السكنى فيه مئات السنين. لا ندري كم سنبقى في القبر، مئات السنين. فكما أننا نحب أن يكون البيت في الدنيا مريحا، يجب أن نبحث عن الراحة في القبر. أهم وأشد السكنى طويلة في القبر. Sebagaimana kita sekarang tinggal di rumah, kadang-kadang rumah itu pengen yang paling enak, bukan kadang-kadang, semua manusia itu pasti pengen rumahnya enak, benar nggak? Benar. AC-nya, pengen ya lampunya bagus, pengen terang, pengen semuanya. Kita bertanya pada diri kita, berapa lama sih kita akan tinggal di rumah tersebut? Paling banternya, paling mentoknya 50 tahun, 60 tahun. Pastinya rumah kita yang terakhir itu pastinya alam kuburan. Dan itu yang harus kita pikirkan, karena belum tahu berapa ratus tahun kita akan ada di kubur. Sampai hari datangnya hari kiamat, berapa tahun kita akan dalam berapa ratus tahun kita akan ada dalam kuburan. Maka itulah rumah yang paling penting yang harus kita pikirkan. Soal dijulukan gitu ya. Ayo, mungkin ada yang bertanya untuk kita kemarin. Bebas mau soal fikih, mau soal muamalah, Ya. cara bermuamalah berniaga atau bebas. Gandhi. Insya Allah beliau jawab.
Gandeng. Lu. Mungkin tanya Syekh, kalau tadi sempat disampaikan keutamaan mendidik anak perempuan. Nah, kalau misalnya keberhasilan mendidik anak perempuan, apakah ada jaminan masuk surga seperti yang ada seperti itu ya? نعم، والذي يعني ينفق على بنتيه ويعلم بناته، وهذا هذه بشارة من سيدنا رسول الله، هذه بشارة منه كن له سترا من النار، تشفع له بنتاه البنتان تشفعان له من النار إن شاء الله. نعم. Kata beliau bertanya, apakah kalau kita mendidik anak perempuan kan biasanya kan kalau anak laki kan bisa buat kerja ini, bisa anak kerjain nih, buat kerja buat apa, mesti kita ambil manfaatnya. Kalau anak perempuan kan hanya di rumah. Beliau bertanya bahwasanya apakah kalau kita mendidik anak perempuan dengan benar-benar sehingga orang anak tersebut jadi soleh, jadi solehah, jadi perempuan yang baik, apakah itu akan bisa menyelamatkan kita atau apakah bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Jelas. Tadi kan kata Rasulullah katanya punna, maka orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya, kita yang akan menjaga dia dari api neraka. Secara logikanya aja, kalau udah terjaga dari api neraka, berarti mafhumnya, pemahamannya, kalau orang udah dijaga dari api neraka, berarti bakal masuk surga. لكن طبعا ليس معنى ذلك يعني أنه يترك الصلاة ويترك العبادات ويفعل المحرمات ويكتفي بهذا فقط ينفق على بناته. لا بد أن يفعل الفرائض ويترك المحرمات وينفق على بنتيه، فربي عز وجل ببركة هذه النفقة يكرمه ولا يدخل النار. Tapi juga bukan berarti kata beliau tadi jangan mentang-mentang kita udah berinfak nih kepada anak-anak kita, udah cukup anak-anak kita aja yang soleh, ya udah kita mah gini-gini aja lah, nggak usah sholat, bukan seperti itu maksudnya kita juga melaksanakan hak-hak kita, sholat fardu, sholat sunnah, kemudian berbuat baik pada orang lain, dan insya Allah sisanya akan diselamatkan oleh putri-putri kita. Jangan kesinggung. يعني تكون هذه فائدة هذه الرعاية والإنفاق على بنتيه أنه ربما كان عنده تقصير في بعض الأعمال، ربما كثرت ذنوبه، ربما فتشفعان له يوم القيامة، بنتاه تشفعان له يوم القيامة إذا حصل منه تقصير، حصل منه خلل، ربما يعني نقصت حسناته يوم القيامة، رب عز وجل يشفع بنتيه فيه فلا يدخل النار. Kemungkinan besar sebagian yang sudah merasakan menjadi orang tua itu terkadang berbuat ceroboh, terkadang berbuat kesalahan, terkadang melakukan sesuatu untuk anaknya misalkan. Tapi insya Allah kalau misalnya punya anak-anak yang soleh, maka nanti anak-anak tersebut ataupun anak perempuan tadi yang akan menolongnya dia, yang akan menyelamatkan dia daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan lebih mulia anak perempuan ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya anak laki-laki gimana? Ya. Ya. نعم يعني أيضا الإنفاق على الابن فيه خير عظيم، لكن الإنفاق على البنات أعظم. الإنفاق على البنات ثوابه أكثر لأن البنت ضعيفة وغالب الناس يظن أن ابنته لا ينتفع منها، يقول هذا ولدي ابن يعمل وغدا يعمل ويساعدني وكذا، فالناس تظن أن الابن عنده قوة وينفع أكثر. البنت ضعيفة، فلذلك بسبب أن البنت ضعيفة ربي جعل النفقة عليها أعظم ثوابا وأعظم أجرا. النفقة على البنات أعظم أجرا وأعظم ثوابا، والنفقة على الأبناء أيضا فيها ثواب وهي من الصدقات فيها خير عظيم. Bapak bertanya katanya kalau anak laki gimana? Yang tadi kan kemarinnya anak cewek terus katanya.
Katanya anak laki juga sama, kata beliau, anak laki juga dapat pahala. Tapi kalau kita bandingkan antara menafkahi anak perempuan ataupun anak laki, itu pahalanya lebih besar perempuan. Alhamdulillah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena perempuan itu identik dengan lemah. Perempuan itu ya lemah, sudah kerja kadang-kadang. Dan kebanyakan dari orang tua itu sedikit mengambil manfaat dari anak perempuan. Beda halnya dengan anak laki-laki. Wah, ini anak gua nih udah gede, nanti bakalan kerja, akan menghasilkan uangnya untuk saya. Terkadang itu anak laki. Makanya kalau kita bandingkan antara pahala menafkahi anak perempuan dan anak lelaki, lebih besar pahala anak perempuan. Bukan berarti infak pada anak laki nggak ada pahalanya, bukan. Ada pahalanya, tapi kalau kita bandingkan agak lebih besar perempuan. فسبحان الله هذا من نعمة الله على المسلم أنه يعني ينفق على ابنته ويفرح بهذا ويكرمها ويخدمها. هذا من نعمة الله على المسلم. ولكن سبحان الله هناك في أوروبا غير المسلمين إذا صارت ابنته عمرها 18 سنة يقول لها إما أن تخرجي من البيت وإما أن تدفعي أجرة البيت. يأخذ من بنته أجرة البيت، ثمن الطعام والشراب، كل شيء على نفقتها. إذا كتب تعمل وتأتي تدفع لأبيها أجرة البيت وثمن الطعام، يعيشون كالبهائم. أما المسلم يفرح وينفق ويكرم ابنته حتى بعد زواجها يكرمها. Subhanallah, makanya bersyukur bagi orang-orang tua yang sudah mempunyai anak perempuan. Kata beliau, pengalaman saya di Eropa, di sana perempuan-perempuan itu kalau udah mereka anak-anak perempuan nih, kalau udah umur 18 tahun, mereka sama orang tuanya dikasih pilihan. Apa pilihannya? Imma kamu keluar dari rumah saya, dari rumah bapaknya, kalau enggak kalian kerja sendiri dan bayar kontrakan ke rumahnya, ke rumah bapaknya. Itu kebiasaan orang-orang Eropa sana, orang-orang barat di sana. Jadi ketika anaknya udah umur 18 disuruh kerja. Kalau enggak kerja, maka kalian harus bayar kontrakan rumah. Itu. Jadi hidupnya seperti hewan, kata beliau. Beda dengan orang-orang muslim. Bahkan kalau orang-orang muslim ini anak perempuannya udah nikah aja, masih tetap orang tuanya perhatian kepada anaknya. Itu beda perihalnya dengan keadaan orang-orang muslim. لذلك دائما الإنسان يحمد الله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Oleh karena itu kata beliau, maka kita harus selalu mensyukuri kita lahir dalam keadaan muslim, keluarga kita muslim. Soalnya cukup bagi kita kenikmatan itu dengan lahirnya kita ataupun dengan menjadinya kita seorang muslim. Itu udah sangat cukup nikmat bagi kita. Ada lagi, Pak? Ini mungkin sedikit mewakili tim security ya. Biasanya kan kalau hari Jumat tuh kan ada yang piket Malam bukan. Piket siang, jadi mungkin sholat Jumatnya diganti pakai sholat zuhur atau gimana lebih baiknya? يعني هؤلاء الحراس الأحسن أن يكون هناك تناوب بينهم، يعني كيف؟ يعني يفعلون بالتناوب بينهم. يكون هناك قسم الحراسة يكون فيها قسمان، ثم يقلدون المذهب الحنفي في صلاة الجماعة حتى لا تفوتهم. يقلدون المذهب الحنفي في صلاة الجماعة. في المذهب الحنفي يمكن أن يصلوا الجمعة ولو كانوا ثلاثة أشخاص. فالآن مثلا هؤلاء الحراس متى سيصلون الظهر؟ يجتمعون، لا يشترط المسجد، هنا في غرفة في مكان أي مكان جانب المحراب، يجتمعون ولو ثلاثة، يقلدون المذهب الحنفي، يصلون، يقوم واحد منهم يخطب الخطبة عند الحنفية، يكفي فيها أن يقوم ويقول سبحان الله ذكر، يكفي أن يذكر الله ولو أقل ذكر يذكر، ثم يصلون الجمعة ركعتين معا. الخطبة عند الحنفية ليست شرطا، يكفي ذكر أي ذكر من الأذكار، فيقوم واحد من هؤلاء يقرأ الفاتحة،
وهو قائم يقول سبحان الله يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت هذه الخطبة ثم يصلون ركعتين الجمعة لا تفوتهم هي مع الحراسة يمكن أن يصلوا صلاة الجمعة يقلدوا المذهب الحنفي فيها حتى لا تفوتهم صلاة الجمعة. Ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang harus kita gali ya kepada beliau tadi bertanya, kan ada satpam misalkan yang jaga-jaga nih, kalau pas Jumatan mereka kan nggak bisa Jumatan, jaga komplek, jaga rumah nih, gimana nih solusinya? Kata beliau, kalau bisa emang harusnya jangan meninggalkan Jumatan, tapi kan ini nggak bisa lagi, gimana? Berarti kita harus meninggalkan sholat Jumat, maksudnya kita harus berjaga tetap di sini. Caranya gimana? Kalau bisa, kalau emang awal kata beliau yang awal, kalau emang nggak bisa dibikin dua kelompok, nggak apa-apa. Di antara kalian itu, di antara kita semua ngikut dalam hati kita, saya ngikut madhab Imam Abu Hanifah, gitu caranya. Saya ngikut madhab Imam Abu Hanifah. Soalnya di madhab Imam Abu Hanifah cukup sholat Jumat tadi dilakukan dengan 3 orang. Jadi usahakan satpamnya 3 orang gitu. Usahakan satpamnya 3 orang. Jadi ya, ini berapa Pak satpamnya? Satu. Oh ya, usahakan 3 orang. Jadi kalau satpamnya 3 orang, caranya gimana? Pas ketika masuk waktu Jumat, ada orang berdiri satu, ya khutbah gitu kayak di masjid, tapi nggak usah kencang-kencang, pelan-pelan aja. Nah, tapi khutbahnya juga cukup dengan misalkan baca Fatihah nih, diri baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ataupun baca Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, kemudian sholawat kepada Nabi yang pendek aja, udah duduk, kemudian sholat Jumat bareng berjamaah, cukup gitu aja. Jadi caranya gimana? Usahakan satpamnya 3 orang, dan kemudian dalam hati ngikut madhab Imam Abu Hanifah, kemudian berdiri satu orang, khutbah dikit, maksudnya baca Fatihah ataupun baca Subhanallah cukup, baca sholawat, kemudian sholat Jumat, begitu caranya. طيب الآن إن شاء الله نجيبهم على نبحث عن حل ونجيبهم على هذا الحل. Tapi bisa diusahakan buat 3 orang Pak? Nggak bisa, emang harus satu aja? Nggak bisa. Soalnya kita cuma satu komplek cuma dua orang. Dua orang bisa. لا عند الحنفية لابد أن يكونوا 3 غير الإمام يعني 4 لابد من 4 الإمام ومعه 3. Oh jadi kata beliau tetap katanya soalnya paling dikit itu peraturannya itu pun di madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafiyah itu 3 makmum 1 imam, jadi 4 totalnya, harus ada 4 orang. Nanti kayak katanya kata beliau nanti ini kita pegang, nanti kita cari jawabannya, nanti kalau udah ada kita kasih jawabannya yang gimana. Kalau misalnya sampai cuma 2 orang doang ataupun 1 gimana nanti kita. Sekarang. Ayo. Itu saya mau nanya definisi ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa? Soalnya banyak orang ya gua ada ikhlas tapi di belakang ngomongin lagi. Ya Pak. Ikhlas yang sesungguhnya. معنى الإخلاص في الحقيقة. نعم هذا يعني الإخلاص ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص سهل يعني ليس كما يظن البعض أنه صعب جدا. الآن مثلا أنا أريد أن أدفع صدقة، أنا فقط عندما أريد أن أدفع أقول بيني وبين نفسي بهذا يا رب هذه صدقة لوجهك يا رب خالصة، لا أريد لا أن يمدحني الناس ولا أن يقولوا عني صالح، ولا يا رب هذه صدقة أتصدق لوجهك الكريم يا رب. هذا الإخلاص هو أن أتصدق بصدقة يقول لوجهك الكريم، أصلي جماعة يا رب هذه الصلاة لوجهك الكريم، أريد أن أحضر مجلس يا رب هذا لوجهك الكريم. دائما أستحضر هذه النية عند ابتداء كل عمل يا رب هذا لوجهك الكريم يا رب، لا أقصد من أحد شيء. Kata beliau sebenarnya perkara ikhlas itu Pak perkara yang bisa dibilang mudah gampang ya, tapi kata beliau mudah katanya. Maksudnya gini aja, ketika kita infak itu niatkan dalam hati, Allah ini butuhmu ya Allah, ini sedekah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja. Jangan lihat saya tidak berharap ya Allah, itu dalam antara hati kita aja dengan Allah, bukan kita di depan umum gitu ya Allah ini nawaitu lillahi ta'ala, jangan, itu nanti sama aja bukan ikhlas namanya, itu ada ria dikit ya.
Maksudnya dalam hati kita, ya Allah ini kita sedekah hanya untukmu gitu aja. Dan tidak ada maksud untuk dipuji orang, untuk supaya orang-orang tahu siapa kita, bukan. Beliau. Ilmunya Gimana pertanyaan orang-orang yang suka main YouTube ya? Kan mereka menghasilkan duit dari situ. Sedekah itu di video ya. Benar itu. Di akhir zaman paling demen kayak kalimat sih yang selaput yang kadang-kadang untuk kalau pilih Nunggu viral baru bantu. الآن هو ليست المشكلة في التصوير، المشكلة في النية. أنا لماذا أتصدق وأصور؟ هل أتصدق والناس تصورني حتى أحصل على المال فقط، حتى أحصل على المال؟ لا، هذا ليس إخلاص، هذا ليس إخلاص. ولكن لو أراد تشجيع غيره، هو يتصدق ويصور حتى يشجع الناس على الخير، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. لو أنه تصدق مع الصورة حتى يحث الناس على الخير، حتى يشجعهم، هذا ما في إشكال، هذا جائز. Sebenarnya kata beliau, orang sedekah di kamera, orang sedekah diikutin kamera kemana-mana kan, itu sebenarnya bukan satu masalah. Soalnya ikhlas itu tempatnya di hati. Kita juga kita tidak bisa menghakimi hati orang lain. Tapi kata beliau ini sangat susah katanya. Sangat susah kalau emang hati kita belum kuat, emang kalau hati kita belum nyampe derajat ikhlas tersebut, agak sedikit susah. Tapi kata beliau kalau emang kita sedekah, kemudian kita di kamera, kemudian ataupun dimasukkan pada YouTube, apa jadi vlogger apalah itu namanya, untuk mengasih motivasi pada orang lain, biar supaya orang lain juga berbuat kebaikan seperti kita, maka itu tidak jadi masalah kata beliau. Untuk memberi motivasi pada yang lain. بعض الناس مثلا يذهب إلى العمرة يطوف، وهو يطوف يصور نفسه ويطوف حتى يقول الناس ما شاء الله هذا صار حجي ما شاء الله، هذا ليس إخلاصا، هذا ليس من الإخلاص. لماذا يصور نفسه وهو يطوف وعند الكعبة لا يصور نفسه؟ Bahkan di akhir zaman ini zaman yang sangat bingung juga ya, yang sangat kaget juga. Sebagian orang berangkat umroh ataupun berangkat haji, mereka sedang tawaf ataupun sedang tawaf, mereka selfie kayak gini. Itu kata beliau apa gitu? Maksudnya kan banyak kan kita sekarang tidak bisa kita pungkiri, apalagi anak-anak muda lah seperti saya misalkan suka melihat itu di Instagram, di ini suka melihat orang kayak gitu. Kata beliau apa maksudnya dari kita umroh? Apakah kita supaya kita dibilang haji, apakah Pak Haji ataupun Bu Haji? Maka kata beliau itu sangat aneh. واحد كان يصلي والناس في ناس يجلسون أمامه، نظروا إليه وجدوا ما شاء الله صلاته جميلة، قال هذا ما شاء الله خاشع عنده خشوع، صلاة طيبة، صلاة جيدة. بعد ذلك قطع الصلاة والتفت إليهم قال وأنا صائم أيضا. Ada orang kayak gini. Jadi orang itu lagi di masjid lah contohnya, lagi di tempat ramai kayak gini, dia sholat kan. Kemudian dia sholatnya itu kayak khusyuk banget emang sholatnya. Itu orang-orang menyangka bosnya dia, wah dia ini masya Allah banget orangnya, masya Allah. Kemudian ketika sholat orang itu menoleh, saya juga bukan hanya saya rajin sholat ya, ngomong saya juga lagi puasa. Saking orang pengen dilihatnya orang gitu, buatnya orang itu pengen, gue ini puasa, gue ini orangnya suka sholat gitu. Saking nggak cukup puja manusia, dia tambahin lagi puasa. Masya Allah sendiri. Misalnya dari segi nazar, masalah nazar, kita kan bernazar misal untuk tidak mengerjakan sesuatu misalkan, akan tetapi nazarnya kita ini kita kaitkan dengan puasa yang 3 hari. Misal kalau saya masih mengerjakan perbuatan ini, saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, sampai dia seringkali terulang perbuatan ini hingga menyebabkan puasanya itu menjadi banyak, kurang lebih misalkan puasanya sampai setengah tahunan katanya. Nah, gimana itu? Apakah wajib dia mengerjakan puasanya itu atau ada
amalan yang kafarat yang bisa menggugurkan puasanya yang Masya Allah. Zan. هذا يسمى نذر لجاج، يعني نذر لئلا يفعل شيئا صحيح، نذر لئلا يفعل شيئا. هذا إذا فعله يمكن أن يعني يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين. هذا مثل كفارة الذي يسمى نذر لجاج، يعني يمكن أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد. المد يعني هو نصف كيلو من الرز وزيادة لكل مسكين، يعني لو زاد عن نصف كيلو أحسن. لكل مسكين مد 10 مساكين. هذه كفارة اليمين إذا كان معه مال يستطيع أن يطعم، يمكن أن يطعم. فإذا ما بعد النذر فعل هذا الأمر يكفر عن يمينه وكأنه يمين. هو ماذا قال في النذر؟ كلما فعلتم ولا إذا فعلتم؟ ماذا قال؟ Antum tadi berbicara setiap kalau memang saya mengerjakan ini, saya akan puasa 3 hari. Itu setiap saya cara niatnya tadi gimana kata beliau? Nah, misalkan kayak perbuatan buruk nih. Misalkan kalau saya tidak sholat subuh tepat waktu misalkan. Atau misalkan kalau saya mencuri lah. Kalau saya mencuri, saya akan berpuasa 3 hari. Iya. Setiap kali atau هذا كل ما فعل هذا الأمر يكفر عن يمينه. كل ما فعل هذا يكفر عن Kata beliau katanya caranya gimana? Yang tadi katanya setiap saya berbuat misalkan sesuatu yang tidak baik, saya akan puasa misalkan 3 hari. Jadi pindah dari puasa ke kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu memberi makan orang-orang, ya. Kalau sekarang kata beliau nominalnya 1/2 kilo beras kepada setiap orang, kepada 10 orang, ya kepada 10 orang. Dan kalau emang itu berulang-ulang, ya tergantung tadi. Maksudnya selagi kita melakukan tersebut ya diulang-ulang itu kafarahnya. Oh, berarti bisa yang kita memberi makan orang miskin tadi itu mengganti puasa yang setengah tahun tadi itu. نعم. هو مثلا قال في النذر قال يعني إن فاتتني صلاة الفجر مثلا، إن فاتتني صلاة الفجر كلما فاتتني صلاة الفجر سأصوم 3 أيام. هو هكذا قال. نعم. فهذا نعم يمكن أن يكفر عن يمينه بدل الصيام يمكن أن يدفع كفارة يمين. Ya bisa. Yang tadi kata antum 3 hari puasa itu bisa digantikan dengan kafaratul yamin tadi. Jadi berubah daripada puasa 3 hari tadi ke kafaratul yamin tadi, yaitu kepada memberi makan 10 orang-orang miskin. Untuk 3 puasa 10 orang miskin tadi itu jumlahnya, atau untuk setengah tahun puasa itu bisa diganti dengan 10 orang miskin. Bibi. هو قال كلما فاتتني صلاة الفجر سأصوم 3 أيام. طيب كم مرة فاتته صلاة الفجر؟ 10 مرات 10 كفارات يتكرر. نعم. Berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita 10 kali ini meninggalkan sholat subuh ya 10 kali berarti. Masya Soalnya kan Allah. antum pakai niatnya kullama itu bahasa Indonesia apa nih? Setiap kali saya meninggalkan. Jadi ada itu. Beda halnya kalau saya meninggalkan, mungkin itu bisa sekali ya. Tapi kan ini ngomongin setiap kali saya meninggalkan sholat subuh. Nah, gara-gara kata-kata setiap kali tersebut, maka nadarnya pun berulang-ulang. Kafarahnya pun berulang-ulang. Terakhir, kita dalam berdagang dari bisnis nggak bisa dipungkiri berinteraksi dengan perbankan konvensional, bukan perbankan syariah. Nah, misalnya kayak kan beli rumah di kami itu ada juga yang kita tawarkan
untuk menggunakan bank konvensional karena dari sisi penggunaan lebih mudah. Nah, sampai batas mana kita masih boleh terus menggunakan. Paling yang aja yang bisa. Enggak, karyawan dulu. Kan mereka kan. Nah ini di luar dah. Yang security yang bisa nanti. Security yang bisa duluan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, makanya. yang Yang turun bisa. jaga sekarang nih. Nanti saya dulu. Iya benar-benar. مشكلة الربا مشكلة الله سيأخذ مال ويعيد زيادة صحيح؟ إذا أخذ قرض سيعيد زيادة في زيادة سيدفع زيادة يبتعد عن هذا خليه مع الشريعة ولو أصعب لا تلفيق لا يأخذ زيادة على ما في بنك الشريعة معاملات شرعية في بنك الشريعة في معاملات شرعية يأخذون زيادة لكن بطريقة شرعية يعني في أنواع من المعاملات Habibi, بنك الشريعة Habibi, بنك الشريعة Habibi. طرق شرعية في هيئة شرعية أو في طرق شرعية في الشريعة لا يأخذون مثل البنك العادي Habibi. Bapak bertanya tadi katanya gimana kan kita ini apa sering bermuamalah dengan bank dan banknya bank konvensional katanya. Soalnya sedikit lebih mudah daripada bank syariah. Gimana bang daripada bank syariah? Kata beliau ini sebenarnya pertanyaan yang gimana ya? Maksudnya bukan sulit dijawab, tapi bukan. Emang ini sesuatu yang pasti berkaitan dengan riba kalau perbankan itu. Pasti ada pasti ya. Dan riba itu emang dosa besar. Itu soalnya kita tidak bisa kita pungkiri. Riba itu adalah dosa terbesar. Soalnya ada nas Qur'annya kan. Ada nas Qur'annya. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri Pak kata beliau. Kita tidak bisa untuk menghalalkan sesuatu yang haram, tidak bisa. Tetap yang haram yang halal ya haram gitu. Apalagi riba ini, riba dan nasnya dalam Quran. Tapi kata beliau usahakan katanya walaupun sesusah apapun itu katanya. Susahnya kita itu enggak seberapa nanti mungkin dengan apa dosa yang kita tumpuk yang ini yang kita hasilkan. Maksudnya usahakan ke bank syariah. Karena mereka insya Allah katanya mengusahakan untuk meminimalisir ataupun ada caranya. Tapi saya juga kurang paham gitu gimana cara bekerjanya orang-orang syariah itu, apakah benar syariah atau nggak tahu ya. Ya, tapi kalau kita kemudian mungkin mereka juga lagi usaha. Mereka juga mungkin tidak mungkin menamakan syariat kecuali nggak ada usaha gitu untuk menyariatkan sebisa mungkin. Nah, ya kata beliau tapi usahakan aja kalau bisa dengan syariah. ما في يعني أظن بنك الشريعة مرتبط بمجلس العلماء أو في مجلس علماء له علاقة بالبنك الشرعي في إندونيسيا هكذا أعلم أليس صحيحا؟ Beliau bertanya apakah bank syariah itu ada muamalah ataupun ada kaitan ada nama kesinambungan dengan Majelis Ulama Indonesia ada apa? Maksudnya mereka itu di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia apa? Dewan Pengawas Syariahnya memang MUI, Majelis Ulama Indonesia. تمام خلاص ما دام في بنك شريعة مع مجلس العلماء خلاص هم يدرسون المعاملة Udah katanya kalau emang bank syariah itu di bawah naungan Majelis Ulama, udah Pak kita berusaha dengan bank syariah aja dan mereka mungkin yang akan bertanggung jawab nanti. مجلس العلماء Ya maksudnya kayak gitu. Kita usahakan dengan bank syariah aja Pak, maksudnya kata beliau. Dan itu kan ada naungan Majelis Ulama, berarti itu kan secara nggak langsung ada kesepakatan para ulama berarti. Ya udah kita serahkan aja pada mereka. Ada lagi Pak? Cukup. Insyaallah. Insyaallah. Dafi insyaallah. Insyaallah cukup. Oh iya. Mau foto ada silakan. Foto-foto. Boleh,